Tibralan Kibiya. Tibralan Samnama Gaishan Kabina Kiriya. Tibralan Kabina Hosiar. Tibralan Durbalata Khaina Bagi Prantak dan Niribachana Aibekna Durbalata Khaina Bagi Sonadan Nana Hosiar. Amani Jaba Falsa Marinai. Amani Jaba Sara Tibralan Tibrasani Thani Amani Jaba Marinai. Ei Hana Ramai Smaitanga Tibralan Kibiya. Ei Hana Ramai Smaitanga Tibralan Kibiya. Tibralan Bagi 10 टुकड़ा या 100 टुकड़ा ना कर Tibralan Bagi 100 टुकड़ा ऑनलाइन है Tibralan Bagi जनता बक्सा का खराबती साधे Tibralan Bagi जनता बक्सा का खराबती साधे sama-sama Tibralan नाम फाइल हारों में संग समाई तांग है sama-sama Tibralan नाम फाइल संग हारों में समाई तांग है Tibralan के बनेरा Tibralan मामने यावल अपनी जवाब मारी नाई Tibralan के बनेरा Tibralan मामने यावल अपनी जवाब मारी नाई अरे नया राज्य मांगने वाला एक हो नया राज्य मांगने वाला एक हो भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए हमें नया राज्य Tibralan चाहिए हमें नया राज्य Tibralan चाहिए Tibralan के बनेरा Tibralan मामने यावल अपनी जवाब मारी नाई अरे खराब सामने तो खराब बनेरा Tibralan धाबियों के बनेरा अपनी जवाब मारी नाई भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए अरे भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए हमें नया राज्य Tibralan चाहिए हमें नया राज्य Tibralan चाहिए त्रिपुरा का त्रिपुरा सालों जीने के लिए नया राज्य चाहिए भारत सरकार हमारे वादे पूरे करो भारत सरकार हमारे वादे पूरी करो भारत वर्ष का हर कोने नया राज्य मांगने वाला एक हो भाई का राजनीति दल घोषणा करेगा 8-9 जन बरफ भाई खाइए भाई के एडीसी आंतैना दिए आलादा राज्य Tibralan गठन खाई मनाई नहीं चलो आपने तिने सारे चिंतन में कभी नहीं बिने वांच मुंबई खाइए 2009 में जेंगे तिने वर्ष नुक्का सारा त्रिपुरा राज्य वो सारे चिंतन में दुई थमने यागुलो पना एक जन चिंतन में दुई थमने यागुलो पना ताबो पना सारा त्रिपुरा वो बिने नेतृत्व खाइए लाखों चिंतन में सारा त्रिपुरा राज्य वो Tibralan नाम लो बने ना आता है इकला में थंका ता कोटे बुकों शॉप तिने वो अपने रुपए आंधा दल हाथ से लोगों के थाने वो अपने कबों का ने मुझे ये जनावा तीव्र 730 साल में से 84 साल पदंता ये बाबे आंदोलन खाएगा एक टा इशू एक टा डिमांड एक टा विजन एक टा डिमांड एक टा इशू एक टा तुम्हें नाहर में फिर तिने वो 1984 साल सारा तिब्रानी बागे तिने वो ठीक सीधे तिने तिखाई करा में थका किंतु तबों ने जरावा अब तक ट्यूजडे से पड़े तिने से पदंता तिने त्रिपुरा हस्ते वो अब दुर्भाग्य कपाल हंडिया तक उठते हुक्म सम तिने से पदंता ट्यूजडे से लीडरशिप हाई खाए ट्यूजडे से नेतृत्व हाई खाए ट्यूजडे से समानता में हाई खाए ट्यूजडे से कमांड लीडिंग हाई खाए तबों ने जरावा जो 20 से 30 से 40% की लीडरशिप हो जो regional political party ने मिशन को जब तब उसे पदंता ट्यूजडे हाई खाए में बागे अब ने बागे जब तब उसे जरा भारत सरकार बहाइनो त्रिपुरा हाथ ने त्रिपुरा सरकार के बागे तामोरिना नीना बरक तामोसान अब हाई खाए भारत सरकार को तीव्र कॉन्फ्यूजन जान तिने वो उन्होंने 2018 वो त्रिपुरा हाथ से वो BJP से आईपीसी पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग विशिंग से इकलाये एलायंस समाये 2019 तिने वो राज्य सरकार निकाये भारत सरकार ने सहयोगिता भाई एडिशनल अपडेशन करने ने बागे 125 अमेंडमेंट बिल अपने राज्य सरकार होते तिने पास कर रहा होगा केंद्र बतावक से पदस्थ दिल्ली वो थाने के साथ अब तिने दुर्भाग्य तिने त्रिपुरा हाथ से नहीं हुई थे जब कॉमन लेबावे यूनाइटेड लेबावे जुथाबावे जब तिने से पदस्थ भारत सरकार ने थाने वो अपने सर प्रेशराइज खाइने ने बागे तिने वो भारत सरकार तिने वो अपने
observation তিনি ওনার বিদাকে কথা করতে করছেন আপনি গভীর আক্রমণের প্রসঙ্গ তিনিও যারা ফাইনাল রোগ যারা সিনিয়র ব্রহ্মা মেডিয়ানে বেশি দিখায়ে যারা তিনি খোরাক খাওয়াই তংনাই রোগ তিনি কতাল জেনারেশনে থানেব সোসাইটি রেসপন্সিবিলিটি তঙ্গ তিনি কতাল জেনারেশন লিডারশিপ থানেব সোসাইটি নেভাবে তিনি দফানি যোগ সমানে লামানে অবনি স্কোপ তঙ্গ তাবো সুতরাত তিনি দফানে ভাবে তিনি কতাল জেনারেশনে বেশিঙ্গ जों ইউনাইটেড লিখায়ে কমন লিখায়ে তিনি দফানে পাইথানে সলিউশনে ভাবে जों যদি কোঅর্ডিনেশন খায়ে ফিনানি জরাবা जों যদি গভর্নমেন্ট গঠনে কত যদি কায়ুম কাই তিনি 2014 তিনি তেলেঙ্গানা মানমারে হাই গোয়া সঙ্গালা দ্বারা জমান মারে হাই মেঘালয় সঙ্গালা দ্বারা জমান মারে হাই মিজোরাম সঙ্গালা দ্বারা জমান মারে হাই নাগাল্যান্ড সঙ্গালা দ্বারা জমান মারে হাই গোबां आलादा राज्य भारतबर्षआव अबाहाय गोबां आलादा राज्य जमान मारे हाय दिनै त्रिपुरा थानाय बिसिंग बहायनो आबा भारतनि संविधान दंग आबा दिनै मानथाय आबनो जों दिखायनि बागै दिनै इजिलि बागै जों आपना दिखायै मानाय किन्तु दिनै बिसिंग जदि डिवाइडेड एंड रूल्स पॉलिसी जदि अबाहाय जों बागजागै दं थांखाय दिनै हाय साला फनसों दिनै हाय दिनो फनसों इउजेसनि कलम दैबाय इउजेसनि लाम मारिबाय इउजेसनि सामां दामारिबाय एडिसि मानमानि साल्ला फनसों दिनै दखानि बलरक जों दिनै बाक्सा खायै इउनाइटेड खायै स्टेट फर डिमांड दे नावजों जेबो कोअर्डिनेशन खायै गतारफ्राय जों पालायमान थांखाय भारत सरकारबो दिनै खरांनाय इम्पर्टेन्ट खामां ताबक तेबकजों आबनि बागै हिनांनि जराबो दिनै जेकुनु भाबे होक दिनै पलिटिकेलि आइपिएफनि कोन डिमान्ड प्रयोजन जों जेसेबां षड़यंत्र खायै जेसेबां जों खिग्लाय बांनानै नायथो जेसेबां षड़यंत्र खायै लासिमा सिंसा खायनानै नायथो थांनायनि एडिसि इलेक्शननि निर्वाचनाव दिनै गोबां लिडार्सआ बाक्सा बोखाबाय मानो जे दिनै अमाहाय धरम सापर्ट दंमाने जे दिनै अमाहाय एक्सपेक्टेशन दंमाने जे दिनै अमाहाय सापर्टार दंमाने किन्तु अमाहाय एक्सपेक्टेशन जों मालिया आबा दिनै पार्टी सेंट्रल कमिटिनि होइतेबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने थनेबो दिनै पार्टी ने होइते ऑन बिहाफ ऑफ आइपिएफनि होइते आबा जों इलेक्शन कमिशन ने थनेबो जे ओपिनियन सबमिशन खालामजान दंगो जों गोबां षड़यंत्र चलेनाय आरो जनता पार्टीनि लिडारशिप थनेबो अबनो पाइबं दंनाय दिनै उनो देशे आगस्टनि प्रोग्राम खालामनो थांथानिबो जों गोबां माने दिनैबो गोबां मानसिनि बेसिंग जों अबाहाय जनाबो जों थांनाय 2009 सिमे दिनै जों पर्यन्त जों 23 आगस्ट प्रोग्राम खालामनानैबो अबाहाय सिचुएशनाव जों फेस खालामनांगौ किन्तु आजिबाय जों फेस खालामनायावनो जों बोखाबायावै के आसो सातों गतनि बेसिंग वातैनि बेसिंग दिनै नरम आलादा खायै आसुग लायै आसु सातों गतनि बेसिंग नरम सहयोगिता रहि दंमाने अबनि लाइफमा दिनै सारेन सिन्देबर माने बिनै फला कथारबाय सारेन सिन्देबर माने बिनै आठटा लखा साकावा दंगै नायथाय दंगो कुलो दिना दिनै खरां नदीबो बतामनानै रेग्रा तागरतै बकरसम नरामनि कलमतै नरामनि सेक्रिफाइस नरामनि डेडिकेशन नरामनि आसुकेनो नराम दफानि थाने वया फरमाने आबनो कोनो दिनै नदीबो बिसर्जन खानानै रेग्रा हिनांगो जदि आइपिएफ पार्टीले होइছে गणतान्त्रिक पद्धतिबो जदि आन्दोलन खालिने जेई कुरो परिस्थितिबो जों जदि डिसिसन नानानै नांगौ हंकाय आगामी दिनाव भारत सरकारे थानेबो दिनै अबजारभेसन दंगो भारत सरकारे थानेबो दिनै বিশ্বাস दंगो भारत सरकारे थानेबो दिनै याफारसा दंगो भारत सरकारे थानेबो दिनै खरांगर हजार दंगो आगामी दिनाव गणतान्त्रिक आन्दोलन दैव कतनिसै कतर अवनि आन्दोलन जदि तीव्र हास्यने तीव्र लेने आन्दोलन जदि कोनोभावे जदि दमन खाने नै गणतान्त्रिक पद्धति जदि केवल जदि अबहाय षड़यंत्र ना हय दंगो हंकाय चाहे दिनै आइपिएफ पार्टीनि लिडार 100 टुकरा या 1000 टुकरा हय थाकतो तीव्रलेन दाबिदाते जाय नोबस्कानि सालो अबनिसै दैव कतर खरां किसाननि बागै बाध्य हंकाय दिल्ली बन्दर अनुखना सिजिपिनि आन्दोलन
সিডিপির আন্দোলন হবে মাত্র অবহায় আন্দোলন ঠিকন করছে আগামী দিনে আইপিএফের অবজারভেশনাল দঙ্গ যদিও বছরই তীব্র হাসতে বছরই আন্দোলন ছাড়া যখনই কোনো মানথাই যখনই কোনো ইয়ংসমা যদি মায়া গাঙ্গায় ভারত সরকার যদি অবহায় যদি সবাই দঙ্গ গাঙ্গায় কিংবা বাধ্য নাই যিনি আন্দোলন তেইব কত মিশলে কতর তেইব সারা তীব্র আইপিএফের তীব্রালেনে দাবি না হার কোনাব তিনি হবে মাত্র অবহায় ছাত্র মানে হবে মাত্র তিনি ট্রায়াল শিক্ষকতা করতে ঢুকছেন আদার ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি থেকে শুরু করে আদার ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি হবে তীব্র হাসিলে হয়েছে আইপিএফ আসে চিকন নয় কিংবা কোনো দাওয়ান সত্য যে আমাদের কিছু সাংবাদিক বন্ধুগণরা প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনারা তো রাজ্য সরকারের শরিক দল কিন্তু এই রাজ্য সরকারের শরিক দল হিসাবে আপনি মন্ত্রী থাকার পরেও কিভাবে আপনারা আলাদা রাজ্য দাবি করতে পারে কিন্তু সেটা আমরা বলতে চাই আমাদের আইপিএফটি 2009 থেকে শুরু করে স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে আমাদের দলের আইডিওলজি আমাদের দলের কোর ডিমান্ড আমাদের দলের পলিটিক্যাল ডিমান্ড আমাদের দলের জাতীয় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার ডিমান্ড এবং আমাদের এই দাবিকে কেন্দ্র করে আমরা কোনোভাবে আমরা কনসিডার করার আমাদের গণতান্ত্রিক সম্ভব না তাই আমাদের ভারত সরকারের বিভিন্ন রাজনীতি দল রয়েছে ভারত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন এনডিএ সংগঠন রয়েছে এনডিএ দল যুক্ত রয়েছে তাই আমরা ভারত সরকারের কাছে আমাদেরও বিশ্বাস যে একদিন আমাদের আওয়াজ একদিন আমাদের দাবি একদিন আমাদের ইস্যু সেটা অবশ্যই ভারত সরকারের যিনি আজকে ভারতবর্ষের যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন ওনার নেতৃত্বে অবশ্যই ভারত সরকার ভারতের পার্লামেন্ট ভবনের মাধ্যমে পবিত্র পার্লামেন্টের হইতে আমাদের দাবি আদায় হবে আমাদের দাবি সেটা পার্লামেন্টের মাধ্যমে সেটা পাস হবে সেটা আমাদের বিশ্বাস বন্ধুগণ তাই আগামী দিনে আমাদের দাবি সেটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সেটা অবশ্যই জারি থাকবে আমাদের বর্তমানে যিনি আজকে দলের সভাপতি রয়েছে প্রাক্তন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী রয়েছে ওনার নেতৃত্বে আমাদের দল বিগত দিনের তুলনায় আরো শক্তিশালী হচ্ছে আরো শক্তিশালী হবে আগামী দিনে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামীণ এলাকায় আমাদের সংগঠন আরো মজবুত হবে আজকে আমাদের যে এক্সপেকটেশন যে আমাদের কাঞ্চনপুর থেকে যারা এসেছে আমাদের কুমারঘাট বিভাগীয় কমিটি থেকে যারা এসেছে আমবাসা থেকে যারা এসেছে কমলপুর থেকে যারা এসেছে এবং গন্ডাপিসা থেকে যারা এসেছে আমাদের তেল্লাপুরা থেকে যারা এসেছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যারা আগরতলা ছিরেঙ্গা এই রুট দিয়ে যারা এসেছে আজকে দুর্ভাগ্য গতকালকে রাত্রে আমাদের ভারী বৃষ্টি আসার কারণে আমাদের আগরতলা ছিরেঙ্গা আগরতলা ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লক হওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন কর্মীরা আজকে এই আমাদের সমাবেশ স্থানে আসতে পারেনি তাই আগামী দিনে তারা আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আরো কর্মসূচি আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকবে আমার এভাবে তাগুলতাই দুকুসব ননে ধন্যবাদে আসল কলক সাগলক দিবানা ননে ধন্যবাদ আমার কবমত নাই যিনি ইলেকশন ফাইনাল থামনায় কিন্তু তীব্রালেনে দাবি যোগ কোনোভাবে কোন তীব্র হাসতে হয়েছে যিনি স্যার এনসি দেববর্মা বিনি ইমাম বিনি খোরা কোনো দিনেও কোন যোগ কমানে রেগুলার যারা তিনি ওরা ফাইনাল লোক যোগ সেই ক্রান্তি সেই করান যোগ সেই যত দেশে করা করে যোগ আর যারা ফাইনাল রাখতে সময় তাকে মাথা নাই তা করতে হুকুম সব আজকে পার্টি আইপিএফ কমিটি ने যত লিডার রকনা লড়াই করে হাঁপাইয়া করে